Oh, hi guys. Ayan, galing kami sa spa. Tapos nagyayaan na sabi hindi na raw kami kakain kasi magdadiet. Tapos ayun, bagong isip, pwede daw kami mag-order ng konti lang. Pero hindi ano. Ay ito. But it ended up so hungry. I'm so hungry, Day. Ayan. That's why. Tapos na? Himuon na ko kuan 1 hour. 1 minute. Asa na may butang? Sa YouTube lagi. Yan ang drinks namin pala. Ayan. Beres. Beres drink.